Dr. Hyder Ali Khan from RAR Venture. ವಿಧಾನಸಭಾ ಸೌಧದ ಆವರಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅದು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ವಿಶ್ವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಏಕತೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾರತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 2026 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ನ್ಯಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದರ ಪ್ರಚಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಏನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಯುವಜನ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. थैंक यू। सबसे पहले जुनेदी न्यूज़ को हम शुक्रगुजार हैं ताकि वो बेहतरीन कवरेज किए हैं इस रैली का। ये जो बीजीसी बाइक रैली है, इसका मकसद ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फरवरी 2026 में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम ग्लोबल कल्चरल एक्सपो होने वाला है, जिसका नाम है भारत ग्लोबल कल्चरल एक्सपो। इसके तहत हम एक बाइक रैली, एक आवाम में जो रोड सेफ्टी में जो बाइक रैली हमने आज मुनक़द किया था। तो इस रैली का मकसद ये था कि हर कलर, हर कास्ट, हर क्रीड के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल कायम करें और एक बेहतरीन पैगाम दें। तो ये रैली जो है बहुत ही कामयाब हुई। पहली बार विधानसभा में हमको अंदर परमिशन मिला और हिस्ट्री है, आज तक किसी को परमिशन नहीं दिया गया था। क्योंकि खादर साहब इसको फ्लैग ऑफ करके इस रैली को उन्होंने एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल जो बोलते हैं आप, एक नमूना जो बोलते हैं, उसको पेश करके आज ये रैली यहाँ मॉक्सी में मुकम्मल हुई है। जी 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 जी, वो कल मैंगलोर में थे। इस रैली के लिए उन्होंने अपना वक्त देकर सीधा मॉर्निंग एयरपोर्ट से सीधा आकर एक फ्लैग ऑफ करके हमको हौसला अफजाई देके उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है कि सब मिलजुल के रहो। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक जो मतलब है उन्होंने आज दिखा दिया है कि हर जात के लोग हमको जरूरत है, क्योंकि उसी के बुनियाद पे हम आज अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। आप क्या पैगाम है सोसाइटी के लिए? माशाल्लाह यूनिटी, इंटीग्रिटी, पीस एंड हार्मनी के लिए प्रोग्राम उन्होंने रखा था, भारत ग्लोबल एक्सपो। तो माशाल्लाह बाइक रैली थी आज और उनका फर्दर प्रोग्राम्स इंडिया एक्सपो, बहुत सारा मेजर फंड्स है, फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है भारत ग्लोबल एक्सपो। इसमें जयश्री है, मैडम है, इरफान है, मजर साहब है, ऐसे बहुत बड़ी टीम है। तो उनको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया एज ए को स्पॉन्सर। तो इंशाल्लाह हमारा भी एक बहुत बड़ी टाउनशिप मंगलोर में लॉन्च होने वाली है, एक मेजर टाउनशिप एकदम 70 एकड़ की आपेल भारतीय सिटी प्रमोट होने वाली है, बहुत बड़ी टाउनशिप आने वाली है। इस सिलसिले में मैं भी फ्रेम में उन लोगों के सपोर्ट में आया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे बाइकर्स पूरे ऑल ओवर कर्नाटक से, ऑल ओवर इनफैक्ट इंडिया से बहुत सारे सुपर बाइक्स का एक रैली निकली, एक पीस एंड इंटीग्रिटी हार्मनी के लिए, ताकि मैसेज सारे दुनिया को जाए। एक बिल्कुल पीस अमन के सिलसिले में सब प्रोग्राम रखा गया। Unity and diversity. What is your message? So this is a bike ride where we want to have unity and diversity, and then to have a brighter future for the youth. That is the reason we have had this bike ride, and the main intention is we want to have a global expo in 2026, and we wanted to take it all over the world. So that is the reason we are conducting this bike rally, and we want the youngsters, the youth, especially women for women. We want to support many women, and all the she groups and everybody have come, and we had a very, very great initiative. And seeing the numbers, you all know how it went on.
Thank you so much. Oh, I think we have had a fantastic response. I'm sure you're witness to this. You saw there are 500 bikers. To get them under one roof, it's next to impossible. And it actually gives you a good hint of what the show is going to be like. Because in a show like this, you would always expect, like when you hear Bharat Global Culture, you would expect it to be very heavy, or you would think that it is a very serious event. But when you get bikers and women bikers, you tend to make it very casual and informal. So it's not only for the serious trade guys, but it is also for the people who look at tourism and culture. So I think it's a 360-degree view of the global cultural event. ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಭಾರತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೀತು 2025. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೀತು. 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಅವರು ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ವಿದೂಷಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿ ಡೂ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Venkatesh, the founder of Shifu Society, the first ever NGO formed by women bikers in India. So we ride for a cause and purpose. Together we transform lives. Today we are here at the Moxy Hotel. So we had a ride flagged off from Vidhan Soudha to Moxy. Around 200 bikers from more than 20 biking clubs in Bengaluru participated today to create the awareness about the Bharat Global Cultural Expo, where more than 20 countries are participating next year in February 2026, and the embassies, the ministers, more than many representatives are coming here to represent their culture and tradition. Let's give it up for our traffic wardens, ladies and gentlemen. He has been very supportive of Bharat Global Culture, and I would like him to say a few words, post which I would ask Anwar to also join in. Madam, for this beautiful event she organized. I think you people must be aware, she is representing our country. She is representing India, and she is representing Karnataka. So I want everybody to be very well aware and very much be a part of this event, because it's
and she dreams, and the special program Unity in Diversity and the Bharat Expo is going to be so big that her dreams are going to come true soon with all your support. I think today. It gives me immense pleasure to be here on a beautiful hot Sunday morning, Easter morning, and we're here to support our dear friend Jayashree, and I wish her lots of success. She's really doing some amazing work, and I know she's been working 24/7, so she needs all. Dr. Hyder from RAR Venture.